Shalom Ahim. Shalom, Les habla brothers. su servidor, Dr. Javier Palacios Celorio, Your servant, Dr. Javier Palacios Roeh de la Celorio, Kehila Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Roeh of the Kehila Gozo in Tehuacán, Puebla, En este Mexico. momento están apareciendo en su pantalla Right now are appearing on your los screen sitios en internet the websites que puede usted consultar. that you can check. Hay videos, There are videos, audios, apuntes study en notes varios in idiomas, different languages. y puede usted disponer de ese material You can see all of that material gratis. for free. Todo el material es gratuito. All the material is for free. Bueno, el tema del día de hoy, Today's teaching, yo creo que lo voy a dividir en dos partes, I think that I'm going to divide it into parts. es solamente basado en un verso. It's only based in one Pero es un verse. verso, But it's a hermanos, verse, un brothers, pasuk, a pasuk. es de fuego. It is a fire. Yo le titulé, I titled it, si hay oración, If there's prayer, habrá poder. there will be power. Lógico. Of course. Orando en santidad, Praying in guardando holiness. nuestros ojos, Keeping our nuestras eyes, manos, our nuestros hands, pies, our nuestros feet, pensamientos. our thoughts. Si hay oración, If there's a prayer, habrá poder. there will be power. Ahora, Now, vamos a la cita, por favor. let's go to the verse, please. Quiero que vayamos a Marcos. Let's go to Mark. Para los nuevecitos, el Evangelio, For the new el ones, Brit the gospel, Hadashah, the Brit Hadashah, las nuevas buenas de the salvación, good news of la salvation, Besorá, the Besorah, Marcos Mark 11, 11, en el verso 24. verse 24. Por favor, búsquenlo. Please look for it. Gózate con este tema. Rejoice with this Porque si teaching. tú eres Because if you alguien are que ama al Eterno con todo su corazón, someone that loves the Eternal Father with their whole tú heart, oras. you pray. Y entonces el And Eterno then da poder. The Eternal Father Da gives bendición. power. He gives blessings. Marcos 11, 24. Mark 11:24. ¿Lo tienen todos? Do you have it? Dice así. It says like this. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you will receive them, and you shall have them. Por favor, todos Please, lo vamos a all. leer así en We're going to español, read it in Spanish, pero bien fuerte, but loud, con fe. with faith. Amén. El problema The problem es que muchos que se dicen is mesiánicos that many that they call themselves no Messianic, oran. they don't pray. o bien Or well, oran, they pray, pero muy poquito. but just a little bit. Entonces, en este tema, So in this el Eterno teaching, puso en mi corazón, The Eternal Father put in my es sobre el heart. curso de Tefilá. It is about the course que ha of quedado scientific of pendiente. Tefillah that has been Entonces, pending. voy a So iniciar con esto. I'm going to start with this. Esta oración This prayer tiene relación has a relationship con que Elohim haga milagros. with that Elohim makes miracles. Es a lo que yo quiero llegar. That is where I want to go. Porque en sí la fe Because indeed faith, es un milagro. it is a miracle. Pero este tipo de oración a la que se refiere This Yahshua, kind of prayer of what Joshua is referring bendito es su to, nombre, blessed is his name, tiene relación con los milagros. it has a relationship with Y miracles. decía yo, en And I sí la said, fe es un milagro. Indeed faith is a miracle. Ahora, Now, por eso hay que creer en las promesas de Yahshua. that's why we have to believe in Joshua's Ahora, promises. esto que Now, estamos viendo aquí, These that we can este see here, preciosísimo this really verso, precious verse, es una promesa. it is a promise. Entonces, si tú vives en So santidad, if you live in allá, holiness there, acá, here, tómate de esa promesa. grab yourself from that Yo me he promise. tomado de esta I have promesa, grabbed myself pero from this promise, lógico, but of hermanos, course, por brothers, favor, come on, viviendo en santidad, living in holiness. no decir chismes, Not to gossip, to difamaciones, defame, etcétera, porque si no, etc., entonces because no if not, resulta nada. Then nothing will give La a result. promesa no The se la promise, da he a doesn't los give it chismosos, to lógico, people that gossip, o sea, of no gente course. santa. So he gives it to holy people. Bueno. Well, Ahora, Now, si nosotros obedecemos a Yahshua, if we obey Joshua, obedecemos su we palabra, obey his word, que es su bendita Torah, that is his holy Torah, entonces esta promesa es para ti, para then this mí. promise is for you and it's para for ustedes, me, para for mí. you, for me. Ahora, si no se encuentra deleite If we don't find delight en la oración, in the prayer, la oración se hace the prayer como becomes a medias. in a Es decir, half. no tiene valor It doesn't have a value porque no tiene fe. because it doesn't have Y faith. por lo tanto, And therefore, no suceden milagros. miracles, they don't happen. Entonces, hay que orar con pasión, So we have to pray o with sea, con passion, fuerza, with con strength, ánimo, with con fe, courage, with faith, creyendo que el Eterno believing va a hacer un milagro. that the Eternal Father is going to make a miracle. Ahora, Now, algunos avanzan some
Some go ahead. Me refiero a los nuevos I'm referring hermanos, to the new brothers. avanzan muy lento They go and they walk, en sus or they súplicas. walk really slowly in their Bueno, a ellos hasta supplications. cierto Well, punto se les puede perdonar for them, eso. at a certain point, we can Por así decirlo. forgive them that, just to say Pero it like alguien that. que ya But tiene someone años guardando that Torah, has been keeping the Torah during years, ese debe ser un fuego there has para to be orar. a fire when they pray. Ese no debe de ser un That lento person para didn't have orar to be slow when en they sus pray, súplicas, no. and their supplications, Debe ser no. totalmente fuego. It has to be completely fire. Ahora, No. puede que algunos oren It can por be mucho tiempo, that some pray for a long time, pero no son renovados. but they are not renewed. Una pregunta, A question. ¿por qué? Why? Porque no se concentran en la oración. Because they don't focus on their A prayer. ver, Let's entonces see. oran por mucho So tiempo, they pray for a long time, pero no hay renovación, but there's no no hay nada. renewal. There's nothing. Y la pregunta es ¿por And the qué? question is why? Porque no se concentran en la oración. Because they don't focus on that Su prayer. pensamiento está en otro Their lado thoughts are in another y su place, boca está en otro lado. and their mouth is in another place. Su corazón está lejos. Their heart is far away. Entonces, So then, Joshua reprende eso, he rebukes that, porque sus palabras, because his words, pero su corazón está lejos de mí. they listen to their words, but their heart is far away from me. Eso está en el profeta That is Isaías. in the prophet Isaiah. Entonces, ¿qué es lo que pasa? So then what happens? No sienten la comunión con Elohim. They don't feel the communion with Elohim. Y generalmente es por pecado. And generally it is Por because eso of sin. That's no son why renovados. they are not renewed. Aunque oren mucho tiempo, Even though they pray for a long time, no son renovados. they are not renewed. Ahora, No. si se pide sin creer, If you ask without believing, pues Then no se va a recibir. you're not going to receive. Entonces, hay que So, creer We have to believe que lo vamos a recibir that we are going to receive it. y entonces se recibirá. And then we are going to receive. Vamos a volver a leer. Let's read it again. Marcos 11:24. Mark 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, and you shall have them. Ahora, Now, pongan mucha atención, pay a hermanos, lot of attention, porque brothers, esto nos va a sacudir a because todos. this is going to shake a todos, all of us, a all of todos. us, all of us. La gente People, acaba de orar they end up their prayer, y se siente más angustiado. and they feel with more ¿Por qué? anguish. Se acaba Why? de orar, If tenía they que tener just prayed, shalom, ¿no? they would have shalom, right? O sea, se siente más angustiado They feel more anguished or more worried, como cuando antes que orara. just as when they No sé didn't si me di a pray, entender. they were about Sí, to ¿verdad? start pray. Entonces, a ver, right? entonces, So, ¿dónde estuvo la paz? where was the peace? que el Where Eterno is the promete? peace that the Eternal Father Pero es promised? por eso, But it's porque because su of that. pensamiento está por un lado Because their thoughts y su are in boca one por place otro, and their mouth in another place. y aunque haga largas And even oraciones, though they make long no sirve de prayers, nada. they don't work for anything. entonces, a So, ver, lo primero que tenemos que The entender first thing that we have to es que la understand oración no is es that un the prayer amuleto, is not an amulet. porque muchos lo consideran así. Because many consider it like A ver, that. tengo que Sí. hacer oración I have to pray, porque si no me va a ir mal en el día. because if not, I will go. No, My day will no, go esa wrong. idea No, es that errónea. idea is wrong. Es tanto como It is just agarrar un as talismán y if ponérselo grabbing en la bolsa. something and put it on your pocket. La oración no es un amuleto The para que nos vaya prayer bien. is not an amulet to go well. Y yo he hecho encuestas And I have made a test, y el or I have asked, 85% de los hermanos 85% of brothers, piensan eso. they think that. es un gran número. And it is a really big No estoy number. apenando a nadie, I'm not no estoy diciendo embarrassing nombres, anyone, I'm not saying pero el any names, 85% de But los hermanos 85% of piensan brothers, eso, they think that, que la oración that the prayer, es un amuleto. it is an amulet. Y aunque And even ellos lo though niegan, they deny pero it, al ir buscándoles but when you palabras, look for words, sale then todo. everything comes Sí, out. sí, Roeh, Yes, sí. yes, Roeh, Ciertamente, yes. yo Certainly, siento que si no oro me va I a feel that if I don't ir pray, mal en el día. my day will go Digo, wrong. oye, estás And, confundiendo well, la oración you're confusing the prayer con los horóscopos. with horoscopes. Si no lees tu If horóscopo, you don't entonces read crees your que te va a ir mal. horoscope, then you think that you're going to ¿O go cómo? bad. Si or no oras, te how? va a If ir you don't mal. pray, is it going to go Lógico, wrong? los Of course. horóscopos no son Horoscopes, satánicos, those lógico. are satanic, Pero of es un course, ejemplo but it's que just yo an pongo. example that I put. Entonces, no es un So amuleto. it's not an amulet. Ahora, So, hay que entender que es, we have to no sé understand. cómo se traduzca en inglés, pero es deleitoso orar. It is delightful O to sea, pray, disfrutar de la to oración. enjoy the prayer. Porque Because si tú buscas
a la que va a ser tu esposa, if you look for the one that is going to be your y ya wife, cuando es tu esposa, and once she anhelas is your estar en wife, su presencia you long for to be in para her dialogar, presence, to talk, cuánto más a nuestro how Creador, much more to our a nuestro Creator, Mashiach, to our a Mashiach, nuestro Salvador, to our Savior, a nuestro Rofe, to nuestro our sanador. prophet, to our healer. O sea, debe de ser un deleite en la It has to be oración, a delight no in the una prayer, carga. not a charge. El problema es que The muchos problem no is oran that many así. don't pray like that. Ahora, Now, si se valora if you value la the oración prayer más que la comida física, more than physical food, entonces hay gozo al orar. then there's joy when you pray. Pero si la comida But if food se goza más, is more joy, la comida rejoice, física se goza physical más que la food oración, is more joyful than entonces quiere prayer, decir que no hay gozo al then orar. that means that there's no joy when you pray. Ahora, Now, hago un stop, I make a stop. un alto. A stop. Ahora, analiza. Now analyze. Cada quien que se analice. Each one of you analyze. Allá y acá. There and here. ¿Hay más deleite para comer? Is there more delight Físicamente. to get physical food, Comer, to disfrutar, eat, to enjoy, comer, to enjoy? orar. And to pray. Ya. Then that's it. 2, 3 puntos. Como un telegrama. Just as a telegram. Eso no es orar. That is not to pray. Eso es hacerle al cuento, That is hacerle just al to joke payaso. O sea, around, no. to Si hay más no, deleite if en la there's more comida delight in física, physical food, entonces no hay deleite al orar. then there's no delight when you pray. ¿Sabes? You know, El mayor deleite the major debe delight estar en orar, has to be in the porque prayer, es la comunión con el Todopoderoso. because it is a communion with the Almighty. Y lógico que And of disfrutamos course, la comida, that los we enjoy alimentos. food, that we Sí, enjoy más it, si of son course. sabrosos. Even more if Sí, they are tasty, pero yes, but eso tiene que estar abajo de la that oración. has to be under the prayer. Entonces, So, otra estadística, another statistic, preguntando con los hermanos. asking to the Me brothers, refiero a nivel mundial, I'm no referring solamente la worldwide, local. not only the local. La verdad, tienen más gozo The truth is that they rejoice comer more when que por orar. they eat than when they y eso pray. es una tristeza. And that is a pity, that is really sad. Well, Voy a ir por puntos, I will go voy a by decir steps. la mitad de los I'm going to puntos say half en of este them precioso Shabbat, during this precious y Shabbat, si el Eterno lo and permite, if the Eternal Father allows el us resto to, de la mitad de los otros puntos the other half los of vemos en them, 8 días. we will see them next week. Y el Eterno And puso así para que ustedes puedan ir anotando. the Eternal Father put it like that so you can take notes of it. Entonces, a ver, hay que So, perseverar en la oración. We have to stay in prayer. Ahora, punto número 1. Now, number one, Debe haber there has to be motivos definidos para orar. defined purposes or O sea, no orar motivations to pray, not to pray Lo que se nos ocurre en ese momento. what it gets to our mind at that Bueno, moment. si Well, somos dirigidos por el Ruach if HaKodesh we're es otra guided by the cosa. Ruach HaKodesh, that is another Pero thing. debe de haber there has motivos to be definidos. A defined purpose or orar. reason to pray. Tú si vas a pedir empleo, If you're going to ask for a job, hasta preparas you even got ready lo que vas a decir. what you're going to say. ¿Cuánto más si vas How a much decirle more? algo al abacados? If you're going to say something to the Es más, Abacadosh, él ya even lo more. sabe por He anticipación. already knows it. Entonces, a ver, vamos So, a ver esto we're going to see en Marcos this. 11, Mark 11, 24. 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Therefore I say unto you, what things soever you desire when you pray, believe that you receive them, and you shall have them. Pidiereis orando If you ask praying, significa motivos definidos, defined reasons, algo definido, something defined, no llegar divagando. not to go wandering around. Punto número 2. Number 2, Joshua Joshua, habla de pedir cosas he talks concretas. about asking for straight away things, like straight No, things. no andar con rodeos, Not to joke around or to No andar say more words con- than needed. con religiosidad, Not to go with religiousness. porque eso él, Because that, him, Joshua, Joshua, lo detesta. he rebukes that. He doesn't Entonces, like that. Pedir cosas concretas. So to ask for concrete things. 3. 3, Dice he says, aquí, here it says, todo lo que pidiereis. all that you ask. Dice eso. It says that. Ahora, muchos hermanos Many brothers, me han dicho, Roeh, they have yo he told me, pedido "Roy, esto, I have asked for yo he this, pedido el I otro, have asked for that, y esto, and this, y no se me ha concedido. and I have not gotten them." Entonces, a ver. So then, A veces no se está pidiendo en la voluntad del Eterno, sometimes they are not asking in the Pero eternal ahorita Father's vamos a will, llegar a but un we're going to go punto to a point donde los que when piden, the ones that they ask, pero no quieren recibir lo que piden. but they don't want to receive what they ask for. Ejemplo, An example, Quiero I una want esposa, a wife, quiero I un want esposo, a husband, pero al mismo tiempo but at the same time, pido, I ask, pero
¿Y si me va mal? What if it goes wrong? ¿Y si esto? What if ¿Y it's si resulta that? un borracho? What if ¿Y si if they end resulta up una being drunk? Or prostituta? what if she ¿Y ends si up being esto? a ¿Y si el prostitute? otro? Or what if this? What No. if that? No. Si tú pides If con you fe, ask with faith a Él, to a Yahshua, him, to no te va a dar Joshua, un borracho. He's not going to give you anyone No that's te va a dar wrong. una prostituta, He's not hermano. going to give you a prostitute. No. Ya. El problema es que The se problem pide, is that you ask, pero but se detiene la persona. the person stops. Es decir, lo está That means pidiendo, they pero are realmente asking for no it, lo desea y But they por eso truly no don't es want hecho. it, and that's why it doesn't happen. Entonces, a ver, So, el número 3 number 3, dice it todo says, lo que pidiereis. what things soever. Ahora, Now, Yahshua no es mentiroso. Joshua is not a Él es el liar. Todopoderoso. He is the Almighty. Él es el Aleph Tav. He is the Aleph Tav. Número 4, Number 4, expresar to express los anhelos de nuestro corazón. what our heart longs for. Él es nuestro Abba. He is our Abba. Entonces, expresarle así, So sin to tell religiosidad, him por without any favor. religiousness, please. Expresar los anhelos de nuestro corazón. To tell him the desires of our yo heart. quiero esto. I want this. Expresar los anhelos de nuestro To corazón. express what our heart longs for. Aleluya. Hallelujah. Porque, a ver, Because- volviendo al punto anterior, Going back to the no le past, estás pidiendo al faraón, you're not ¿verdad? asking to Pharaoh, Dame un right? esposo, Give me a o husband, dame una esposa, or give me a o wife, que me vaya bien aquí, or o it esto, goes o el well otro. Aquí here, no this, le estás that, pidiendo. here. Le No, estás you're pidiendo a asking. You're Yahshua asking to Joshua en santidad. in holiness. Entonces, Él no te va a dar algo. So he's not going to give you malo. something bad. ¿En qué me baso? Where am En la I? Where am I palabra. basis? In the En word. Proverbios In dice, Proverbs says, la bendición de Yahweh Yahweh's blessing no is añade not, it does not add tristeza. sadness. La bendición de Elohim no añade Elohim's tristeza. blessing, it doesn't add any ¿Cómo te va a dar sadness. un borracho, How is he hermana? going to give you a ¿Cómo te va a dar drunk una man, prostituta, sister? How is hermano? he going to give you a prostitute? Es que le estás brother? pidiendo No, a it's that you're Yahshua. asking Joshua. Entonces, no te va a dar algo que no So te he's not going to convenga. give you something that is not good Pero for el you. problema es que tú But the mismo problem detienes, is that frenas you eso. stop that. Bueno, ahora, Well, entonces decía yo, el número I said 4, number 4, expresar los anhelos de nuestro to corazón. express our heart's desires. 5, Five. punto 5, Number 5, tener fe. to have faith. Por eso dice, That's why it says, creed believe que lo recibiréis. that you receive it. Tener fe. To have faith. A ver, vamos a ver cómo dice el Let's see 11:24 how it says de 11:24 Marcos. of Mark. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Therefore I say unto you, what things soever you desire when you pray, believe that you receive them, and you shall have them. A ver, el Let's see. 5. Number 5, Tener fe. to have faith. Por eso dice, That's why it says, creed believe what? que lo recibiréis. That you receive them. Creed que Believe what? lo recibiréis. That you receive them. El problema es ese, That is the que se problem. duda That they y se doubt. detiene. No, And they stop. no, No. no le estás pidiendo a un You're not ídolo. asking to an idol. No. No. Le estás pidiendo al You're Todopoderoso. asking to the Almighty. Aleluya. Hallelujah. Número 6. Number 6, Por lo tanto, con estos Therefore, puntos anteriores, with these past numbers, debemos de have to- tener una expectación we have to have an expectation de que algo va a suceder. of that something is going to O sea, happen. That's it. ya está, It is. ya viene. It is going to Ya come. está. It is. Pero no te detengas, But don't stop. ni pienses And que te va a ir don't mal. think that No, you're no. going- O sea, it will- entonces el will Eterno go wrong. dice, No, then the es como si Eternal dijera Father el says, Eterno it's just desde el as the cielo. Eternal Father says from heaven. Perdón, voy a usar unas Sorry, palabras. I'm going to say así. some words. ¿Verdad, Abba? Right, Él Abba? me comprende. He understands Sí. me. Yes. Es como si dijera a It's él, just as if he óyeme, said, come o sea, ¿quién on. crees que le estás pidiendo? Who do you think you're asking for? Te pido Those esto, things. pero, y I ask entonces you estás this, but pidiendo, y then si me da un you're borracho, what y si if me, it gets si me drunk, va or mal, what si if me... it goes wrong? ¿Me di a entender? Was I clear? Ese bello grupo, That beautiful group, este grupo, this group, este grupo, this group. eso. Good. Quiero que me want digan más fuerte. Este You to grupo, say louder, this group, este grupo, this group, ese bello grupo. that beautiful group. Aleluya. Hallelujah. Entonces, a ver, So then, debemos tener una we expectativa have to have an de expectation que algo va a suceder. that something is Porque going to no le happen. pedimos a Because we're un not asking ídolo. to an idol. Le pedimos al Todopoderoso, We're asking to the hermanos. Almighty, brothers. Aleluya. Hallelujah. Yo un día One pasé day, I went
por una bodega de cerveza. by a place where they sell beers. No le pedí una cerveza. I didn't ask for a beer. Le pedí un lugar I asked him como for a la place bodega de cerveza. just as the place where they sold beers. Era así, It was like y this, así, and like y this, grande. and big. Yo dije, And I Abba, said, Abba, dame un lugar así give me a place para like poder that ministrar tu so I palabra. can minister your word. Y ya, And look, exaltamos al Abba. exalted No Abba. dudé. I didn't doubt. Aleluya, bendito Yahshua. Blessed is Joshua. El problema es que dudas, hermano, hermana. No tengas miedo. En santidad. In holiness. Amén. Amen. Y la acabo de para Yahshua Praise HaMashiach. to Joshua HaMashiach. Ahora, Now, a ver, look, yo estoy pidiendo, I'm asking, Abba, Abba, estoy esperando la multitud, I'm waiting for the multitude. pero hermanos, But preciosos, brothers, si precious, la multitud ya llegó, if the multitude is here, ve cuántos hermanos están ministrando, hermanos y how many hermanos. brothers Se han are mandado ministering brothers? miles de Thousands miles de libros. Thousands of thousands books have Ya been está. sent. It is. Ya. Now, Ahora, si todos Now, vinieran para acá, if they all come here, no tenemos el lugar we don't have the place para albergarlos. to get and to receive them. Aleluya. Hallelujah. No tenemos el lugar. We don't have the place. El Eterno proveerá The Eternal Father will provide. o nos reunirá en otro lado, Or no sé, he's pero algo going va a to put us suceder. together in another place, but something Pero is going a to lo que happen. quiero But llegar where es I want esto. to A go is ver. to this. Look, Cuando el Eterno me dio la when the visión Eternal Father gave me de the vision Tehuacán, la of región, Tehuacán, más the allá, region, and further than that, sí, Abba, yes, sí, Abba, estoy yes, aquí. I'm here. Pero si yo le hubiera dicho, But if I said to him, pero va a ser God, muy cansado ministrar, it's going to be really pero tiring to va a ser minister. muy cansado ministrar hasta las 2 de la mañana, It's going to be really orar tiring por to los minister enfermos, to ir a 2 los a.m., to hospitales, go and to pray for the hacer sick, to go to the liberaciones, hospitals, to make etcétera. deliverances, No, etc. pues ya, No, no se No. hubiera hecho nada. nothing could have Se happened. busca otro. He looks for another one. La idea es The esta. idea is this Lo one. ministré en el tema del desierto, I no me ministered on acuerdo. the teachings about the La gente desert, pide una wilderness. casa grande. Someone they ask for a big El Eterno house. se la da The Eternal Father gives y it to después them, está quejando de and que then son they're charrecámaras complaining that there are many para hacer el bedrooms or aseo. rooms to clean them. Entonces, no. No. Yo sigo esperando la multitud, I'm más waiting for the multitude, multitud more de almas multitude of souls, que amen al Eterno, que that se they love the salven. Eternal Father, that may they be saved. Lógico que ya está escrito en mi Of course, corazón la that is written in disposición my heart, the para estar disposition ministrando. to minister them. Y como ya tengo otros hermanos y hermanas And because now I que me have están other ayudando brothers a and sisters ministrar, that are helping me pues to entonces minister, es menos then cansado. it's less Porque también tiring. nos cansamos, But es we lógico. also get tired, it's Pero obvious. no hay duda de decir que venga la But multitud there's no doubt that y to al mismo say, tiempo decir, come the ay multitude, no, y mi and at the same descanso. time say, ¿Cómo? what about my rest? ¿Me doy a How? entender? Was I clear? Bueno, ahora, Now, ¿en qué punto vamos? 5, which ¿no? one are we? 5? Ahora, el 6. Now 6. Bueno, perdón, el 6 es Six. tener la expectativa que vamos a esperar algo. Is to have the Lo vamos expectation a that we're going recibir, to have pues. something, that we're going to Que receive algo it. va a suceder. That something is going to 7. happen. 7, No pensar not to think que lo recibiremos. that we're going to receive it. Roeh, ¿qué pasó? Roeh, Ya se contradijo. You already contradict yourself. no pensar Not to think que lo recibiremos. that we are going to receive it. El 8. 8, Sino que lo recibimos. but that we receive it. Vean cómo es la cosa diferente, ¿no? Look how the thing is different. No pensar que lo recibiremos, Not to think that we are sino que going lo to receive it, recibimos. but that we received por it. lo que dice Yahshua. Vamos a Because leer of con what Joshua cuidado. said, we're going to read carefully. ¿Quién tiene Marcos 11, Who has 24? Mark 11:24? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, and you shall have them. Entonces, a ver, So then, lo recibiréis you shall es receive en futuro it. It is in future, y os vendrá. and it shall, you Entonces lo shall have them. recibimos. Then we receive Lo it. recibimos ya. We receive it now. Lo recibimos. We receive it. 9. 9. Debemos actuar We have to act como si ya lo hubiéramos recibido. just as if we already received it. Esto no es una secta de la prosperidad, This is ¿eh? not a sect of prosperity, No, es no. una Kehila no. mesiánica. It is a messianic Creemos que Kehila. Yahshua We believe that es el Joshua Mesías, is the quien es Messiah, Yahweh, who is el Yahweh, Padre Todopoderoso, the Almighty según Father, Isaías, based on Isaiah, no yo, not según myself, el profeta Isaías. based on the prophet Isaiah. Guardamos el Shabbat. We keep No the es una Shabbat. secta de la prosperidad. It's not a no, prosperity no. sect, no. Entonces debemos de No. actuar So we have to como act si ya lo hubiésemos recibido. just as if we already received ¿Por it. qué? Why? Porque dice, Because it says, creed que lo recibiréis believe that you received y them, os vendrá. and you Entonces ya shall have está. them. So it is. Ya está. It is.
¿De acuerdo? Agree. Ahora, Now, ¿qué? Una what? pregunta, A ¿qué? question, what? El número 10, Number 10. bendición del cielo. Blessings from heaven. ¿Qué es lo que esperamos? What is what we are waiting Bendición for? del cielo. Blessings from heaven. Bendición del cielo. Blessing from heaven. Perdón, van a decir sorry. ustedes que siempre estoy hablando de You're mi going to say that I'm matrimonio y always eso, pero talking tengo about que my decir marriage, but I ciertas have to say cosas certain things. como ejemplo. As an example, Yo siempre dije, I always said, de jovencito, as a young Padre, man, bendíceme Father, con una bless me mujer with a woman, con estas condiciones, con esas que me ame, that she loves etcétera, que me, yo la ame etc., that I love mucho, her a lot, eso y el that, otro, and y así, this, y and así. that, Yo and sé like que that. vendrá, yo I sé que know vendrá. that she's Y going llegó, to come, and she came. pero tú no oras así. But you don't pray O sea, like tienes that. miedo. You are afraid. No, No. no te avientas, como decimos aquí en México. You don't go for it. Y el Eterno no quiere eso, And quiere the que te Traveler doesn't want avientes, it. quiere He que le wants you to pidas. go Él for es it. nuestro He wants Padre. you to ask for it. He's your Aleluya. Father. Hallelujah. Si un niño de uno de tus hijos te If pide algo, one tú of se lo your niegas, children, dice do you Yahshua. deny it to him? Says Joshua. Entonces, no. A No. ver, No. ¿qué esperamos? So, what Bendición do we del wait cielo. for? Blessings from heaven. Bueno, entonces, perdón, then, para que I'm aprendan sorry. los hermanos The que no son brothers cariñosos that are not con sus loving esposas. with their wives, they Yo le learn. digo a mi esposa I said to todos my los días, wife every day, tú eres un regalo del cielo. You are para a mí. gift from heaven Tú eres for un me. regalo del cielo. You're a gift from Eres una heaven. bendición You're a blessing del cielo. from heaven. Sean cariñosos con sus esposas, hermanos. Love your wives, Por brothers. favor, sean Please. cariñosos. Love them. Bueno, número Now, 11. Number 11. No divagar. Not to wander Ser around. concretos en la oración. To Perdón que be lo repita, concrete pero for the este prayer, 11 but vale this- la pena I'm que sorry lo that I'm anote. repeating for this No 11. It's really divagues. important for you to Sé take notes again. concreto So en la don't wander oración. around. Go straight in the prayer, like to the point. Pides salud, Él te la dará. You ask for help, Pides He's trabajo, going Él to te lo give it dará to hasta you. el You ask for a cansancio. job, He's going to give it to you until you're tired. Pero como hay muchos flojos, Because there are many no estoy lazy hablando de people. I'm nadie not talking así en about particular, pero a anyone nivel specific, general, but generally no. there are many. Yo me levanto No. como a las I 9 wake up y a like las at 10 9, todavía ando en pijama. and at 10 I'm still in No, my hombre, pajamas. fuchi, No. ya. No. Baño a las 6 de la Shower mañana, at 6 a las a.m., 7 at y a 7, trabajar. and to work, ¿Sí o no? right? O sea, alguien en But pijama a esas someone is horas in PJs at that y time, quiere prosperidad, and they want prosperity. quiere bendición. They want Entonces no blessings, divagar, not to pedir wander cosas around, concretas. to ask for things Bueno, straight to the ok, point. el número no? 12. Number 12. La verdad The truth se pide is asked. y no se desea. The truth is asked for and is not desired. Anótalo. Take notes of it. Puede ser para ti esto. This can be for you. La verdad se pide The truth is asked y for no se desea. and is not desired. Quiero un esposo, I want a husband. quiero una esposa, I want a wife. quiero esto, I want this. necesito esto, I need this. pero no se desea. But you don't desire Y it. entonces You es don't- ahí donde frenas So then la there is bendición when you stop y el the cielo blessing se and then cierra. Heaven is closed. cierra. It's closed. Quiero aprovechar esto. And I want to take advantage of this. Algunas hermanas han pasado Some sisters have gone to the a office contarme, to tell me, oiga, mi esposo "Hey, my husband, como que se va mucho con los he hermanos kind y of no goes está a lot to conmigo. with the Ha habido brothers, muchas quejas, and he's not with me, and there have been many complaints de about allá y it de acá. there and here. Entonces, So, a ver, perdón, hago un I'm sorry, paréntesis, make a pero ahorita si el parenthesis Eterno me about it, recuerda but if eso, the lo voy a Lord ministrar, reminds me porque es this, para I'm going to bendición. minister through because it is for blessings. Entonces antes eran los So, amigotes It used to be the friends, y ahora son los hermanotes. and now there are like the mates. Atiende now a tu there are the esposa, brothers. cabezón. Pay Tienes que attention to atender your a tu wife. esposa, estar con Mate, you ella have to antes be que with con los her hermanos. before than being with the Mira, brothers, like. yo ministro acá, I minister here. ministro en mi I consultorio, minister in my office. voy a la radio, I go to the voy radio. acá, I voy go allá. here. I go there. No, No, pero primero but está first Yahweh, is Yahweh, mi familia my y family, después el ministerio. and then the Porque ministry. si no, entonces Because eso if se not, trambulica. that goes the other way Tienes que estar around. con tu You esposa, have to be with anhelar your tomarte un wife, café to con long for ella, have a un cup of coffee chocolate with her, espeso, a chocolate, un pan, estar a con bread, ella. to be with her. Porque ya van varias hermanas Because que there have been pasan many sisters that y they me go dicen, to the office "Roeh, and no es they una tell me hermana, it's not just one sister. Entonces yo tengo que So tomar I have to acción do y something voy a about it. empezarlos a llamar And I'm de going to allá start y to de call you acá. from there and No, here. atiende No. a tu esposa. Take care of your Atiéndela. wife. Take care Ya, of her. mucho That's it. abacho becho con los A hermanos, lot tanto of lo quieres. brotherhood Ya, no, that you ya, love them a lot. ya. No. Aquí ya convives, ya You en la get along semana with them. dedícate Now a trabajar during a the tu week, esposa en work primer and lugar. with your wife, Bueno, first of all. ok. Bueno, Well, a ver, now, punto 12. 12. La verdad se pide
The truth is asked for y no se desea. and is not desired. Anótenlo con Take letra note of grandota it y with big subráyalo con letters amarillo, con and anaranjado, underline con it verde, with green, with violeta, orange, el color with que violet, quieras. whatever color you want. Explico. I explain. No se desean compromisos. You don't want compromises, ¿O tienes miedo de lo que yo decía? or you're afraid of what I said. No se desean compromisos. You don't desire or you don't want compromises. Necesitas un vehículo, You need a car, pero no quieres los compromisos but you don't want the de compromises sacar la licencia, of having your ID, de pagar your los driving impuestos, license, of paying the etcétera. taxes, etc. No, quieres nada más No. el carro You y just ya. want the car and No, that's it. no, No. así no. No, like that, no. La verdad The truth se pide is y asked no se for desea. and you don't Por want eso it, no and viene it's la not desired. bendición. That's why the blessing is not coming. Sí lo anotaron, You took notes hermanos. of it, brothers. No los estoy regañando, I'm los not, amo. Yo quiero like, que seas telling you off. bendecido. I love you. I want you to be blessed. Número 13. Number 13, No orar not to pray con una variedad de temas, with a variety of teaching, sino of cosas teachings. concretas. Vuelvo But with otra vez, es que eso es things básico. straight to the point. I go back to it again because that is basic. Podemos tener muchas We peticiones, can have many requests, pero no saques cosas a relucir que no, porque estás but ante el don't Rey bring up de things Reyes. that are not up to the Yahshua. case because you're in front of the King of Entonces, Kings. no orar con una Yahshua, variedad but de not- temas. So not to talk No. or to pray Al with a Eterno no le gustan los variety rodeos, of teachings. The Eternal Father, He doesn't like things la religiosidad. or many words, religiousness. Por favor, no, Come on, eso no, no, no. that no. 14. 14, No orar not to pray por costumbre, as a o por something hábito, you often or some, a sino por habit, convicción. but because of O sea, conviction. no ores por costumbre, Don't porque pray no es as un a habit, amuleto. because this is not a amulet. No, no ores por costumbre, Not to pray as sino a por convicción. habit, but because of conviction. ¿Sabes? Hay You know, momentos, there are moments yo me pongo mi I talit, put hago on la my tefilá, talit, I la pray oración, the prayer, me siento en mi escritorio I donde sit hago los on temas my table where I do the y teachings, me pongo así. and I am like this. Abba, te amo Abba, tanto. I love you so much. Eres You are todo para mí. Everything for me. Y sin rodeos, And Él ya lo without sabe lo que voy a wandering pedir. around. He already knows what I'm Te going to pido ask por for. esto. I ask you for this. Punto, ya, o That's sea, sin it. tanto rodeo. Not saying many words. Sí, me entienden, ¿no? O You're sea, sin understanding me, rodeos, right? entonces, Without a ver. many words. Y no So, hacerlo por costumbre. Not to do it as a habit. 15. 15. ¿Sabes? Hay personas que entran a un negocio You know, there are people that they go into a y no business saben qué van a comprar. or to a place that they don't know what they're going Entonces, to buy. a ver, So, el 15 es este. 15 is this Es one. como entrar en un negocio It is just as to go into a sin place saber lo que se va a comprar. without knowing what you're going to buy. Anótenlo, les va a Take servir. notes of it, it's going to work. Entonces, es como entrar So en un then, negocio. it is just as to go into a place Sin saber where you're lo que going se va a to buy comprar. without knowing what you're going to buy. No, No. y entra mucha gente hacia And los many people almacenes, a los go supermercados. like that to the supermarket. Entonces, llegan, And they go, saques tus calcetines. I pick up ¿Qué los these socks. necesitas? Do you need them? No, pero No. pues, estaban en oferta o But they were in a están sale. bonitos ahí, They are están más feos que. good. No, Pero they la are idea es que ugly, lo but the compró idea is porque that they los bought it encontró. because they O found sea, it. no entrar Not to a la go oración into the prayer sin saber lo que le without vamos a knowing pedir. what we're going to ask Porque el for. Eterno Because the Eternal Father, tiene mucho tiempo, Él es He has a lot infinito. of time. He is Pero endless. He's endless, Él but quiere bendecirte. He wants to bless en you todo. in everything. Entonces, no entrar como si So fueras a not un to go negocio just sin as if saber you were qué in a comprar. business, to not knowing what you're going to get. 16. 16, Preparar, to get ready, por lo tanto, el alma. to prepare your soul, Examinar la conciencia. to Eso ya lo examine your vimos. consciousness. We already saw that. Entonces, tienes que preparar tu alma. So then you have to prepare your soul. Por eso te dije que yo me pongo el talit. That's why I told you that Y I put preparo on my mi talit alma. and I prepare my Abba, soul. te Abba, amo tanto. I Primero love you empezar so con la much. First, exaltación, ¿verdad? with the exaltation, right? Y entonces decirle, And then to necesito tell him, esto, I need this, necesito el otro, I need that, etcétera. Pedirle. etc. To ask. No vamos a ponernos el talit. We're not going to put on the Necesito talit, esto. I need this. No, Él es el No, Rey. He is the Y King. nosotros tenemos que preparar nuestra alma And we have to prepare our soul y nuestra conciencia. and our consciousness. Si estamos siendo justos, If we are being righteous, según la Torah, based la in the Biblia, Torah, the Bible, tenemos, we have, fíjate nada más, por los look, méritos de Yahshua, thanks to Joshua's merits, tenemos como sus hijos have derecho a pedir. the right as his children to ask for. 17. 17. Así, Like presentarse delante de Elohim, To present ourselves in front of Elohim. perdón que sea repetitivo, I'm sorry that I'm being con una repetitive. meta
concreta. with a goal. Y tú dirás, eso ya lo repitió And you might Roeh. say you already repeated that, Roeh. Con una meta concreta With a goal que se quiere alcanzar. that you want to reach. Eso. That. Porque si no, entonces quieres alcanzar eso, Because if you then you don't want to entonces el reach Eterno no that, te dará la bendición. then the Eternal Father is not going to give you the blessing. Sí, sí lo anotaron, You hermanos. took note of it, Entonces brothers. tienes que entrar con una meta, So you have to go que with a quieras goal alcanzar. that you want to reach. pero si hay mediocridad, But if there is el Eterno no like, responde. things like that, the Eternal Father is not going to No. answer. No. Dice la carta de Santiago, The letter Jacobo, of James says, que Jacobo, oramos y that if we pedimos muy mal, pedimos that when we mal. pray, we ask really Bueno. badly. Número really wrong. 18. Number 18. En todo en la vida hacemos planes. We do plans for everything in our life. ¿Cuánto más para estar delante de Elohim y pedirle algo? How much more to be in front of Elohim and to ask En, for something. en todo, In everything. en la vida hacemos In our planes. life we do plans. Everything. ¿Cuánto más para estar delante del Padre Todopoderoso How much more to be in front of the Abba, y the pedirle Almighty, algo? and to ask for something. ¿Vamos bien hasta acá? Are we going well to here? ¿O te quedaste en el 1? Or just stay in one? Bendito es Yahweh, Blessed is Yahweh ríete. love. Yo sé que vamos I bien. know that we're going well. ¿Ya ven? Ahí están los You see? religiosos. They're the religious. 19. 19. A ver, Look. ahorita podemos, bueno, fuera de Shabbat podríamos ir a Shabbat, una central de We autobuses. could go to a bus O station. ustedes que tienen un aeropuerto You that cerca, have an airport close to you. ir ahí. You can Bueno, go there. un autobús Well, bus o un avión or an o airplane un tren or a train. salen de la estación, They go out of the station. ¿Dónde están? Where O el they are, aeropuerto. or the airport. pero salen They go out. hacia un objetivo. They are on their way, or they have a destiny, an Ok, objective. ¿cuánto más nosotros en la oración? How much more us in the prayer? Tiene que haber un objetivo en There la has to be oración. an objective in the Entonces prayer. empezamos a exaltar su So nombre, we start to exalt le His name. empezamos a pedir We start to y ask. tenemos que and then finalizar we la have to oración end the prayer con ese objetivo with that que objective estamos esperando, that we are waiting pero for, que ya viene. but that is coming. Dice Yahshua. Says Joshua. Porque un autobús Because a bus, no sale. it ¿A dónde doesn't va go este out. autobús? Where is this bus Pues going? quién sabe. Usted I don't know. súbase. You go Y in. vamos a ver a dónde nos lleva. Let's see where it takes Y entonces us. puede andar por And acá, they por could go allá, there and te lleva there. por todo el They take país you to the whole country, y sin ningún and without objetivo, sin ninguna any objective, finalidad. without any No hay end. una meta que There's alcanzar, no pues. goal to reach. ¿Sí? Yes? Cuanto más nosotros en la oración. Tiene que haber How much more objetivos us in the prayer, claros. there has to be clear objectives. Número 20. Number 20. No presentarse ante Elohim Not to show ourselves up in front si of no se Elohim tiene algo definido. if we don't have something defined. Eso anótenlo, porque Take notes of that because no presentarse ante Elohim not to show up ourselves in front si of no se tiene Elohim algo definido. if we don't have something defined. Porque si no se tiene algo definido, Because if we don't have something ¿para qué defined, orar? then why to pray? Tú no te presentas You don't show ante up ante un patrón, in no front sé, of a boss, I don't o know, ante or alguien. in front Todo of lo que someone. hacemos tiene que Everything that we do, ver there has to algo. be something. Tiene que haber algo definido. There has to be something defined. Yo hace poco me acerqué a la A Isaías. few moments ago, A I showed up in Isaías, front el of the Eterno brother me Isaiah. inspiró The brother unas Isaiah jalelot. inspired me to some halelot, some exaltations. Quiero esto. I want this. Bueno, si eso Well, fue para acercarme a un hermano, If that was to get close to ¿qué a no será para brother, acercarme al how is Todopoderoso? it not going to be to get close to the Almighty? Entonces, no nos podemos presentar So we can show sin up tener algo definido. without Tenemos que having tener algo something defined. definido. We have to have something De acuerdo. defined to agree. Pero si hay miedo, But if there's fear, entonces no nos resulta. then it doesn't give any result. 21. 21. La oración The prayer, no debe ser monótona it doesn't have to be o monotonous aburrida. or boring. Porque si se tiene algo definido, Because if you have something defined, no puede ser ni monótona ni like aburrida. still, or it cannot be boring. Aunque a veces Even though repitamos lo mismo, sometimes we repeat the same lo thing. debemos decir con mucho amor, We con have mucho to say it with a lot of énfasis. love, with a lot of emphasis. Por eso, por ejemplo, cuando voy al radio That's why el when I go to martes, the radio on Tuesdays, yo digo a los hermanos, I vamos a say to the orar. brothers, let's pray. Abacados, te damos, Abacados, perdón, toda Gabá, we muchas thank you gracias so much por los dones de tu bendito Ruach for the HaKodesh. gifts of your Ruach Te HaKodesh. pedimos, We Abacados, ask por you, esto, Abacados, pero for con this, fuerza, con but ánimo, with strength, to algo encourage objetivo, something definido, objective, concreto, defined, concrete, sin divagar. without wandering around. Y aunque sean oraciones And even though repetidas, there are prayers that cada are being 8 repetitive días, every pero son con 8 mucha days, fe. every week, they are with a lot of faith. bueno,
Well, Entonces, so then, algo definido. something defined. 22. 22. A veces estamos tan ocupados, Sometimes we are so busy, pero la idea es esta. but this is the idea. Yo solo quiero estar para pedirle al Eterno I only want to be to ask to the Eternal Father esto o this aquello. O or sea, that. no estar pensando Not en to lo be que vamos a thinking hacer al rato. Of what we're going to do A ver, later. yo lo que hago es planear, What I do is to planear las plan, cosas. to plan things. Tengo que hacer 3 I temas, have to do 3 tengo que teachings. consultar 3 enfermos. I have to give the Ok, counsel ¿qué es lo of que urge 3 más? people. Los enfermos. What is more Fuera de urgent? Shabbat. The people that Voy a are hacer sick. 3 temas. Out of Ese, Shabbat, sí, of course. ok, ya, Then I'm anoto going to do todo, these 3 anoto todo. teachings that I take notes of everything. Ok. Okay. Pero como los enfermos But todavía because pueden esperar the porque persons that they are ill, they can wait están a little longer citados para because they cierta have an hora. appointment to a certain hour. Dejo Then eso pendiente y ya, I entonces put that aside and then concentrado en la oración. focused on the prayer. Porque yo, Because entonces el teléfono then del the phone enfermo, of the person that is sick, este or tema, this ¿cómo lo teaching, armaré? Y how al are we mismo going to tiempo, put mi it pensamiento está together? por And acá, then mi my boca thoughts está are por in this allá. place, my mouth Lo que is in decíamos other hace place, what rato. we said a little bit ago. Entonces no tenemos que So orar we don't have to pray pensando en las thinking ocupaciones on what we have to do, o lo que vamos a hacer. or what we're going to do. Lo voy a poner en esta forma. I'm going to put it in this way. A ver, Look. ¿estamos ocupados? We are busy. Sí. Yes. Aquí esto, Here aquí this, el otro, here that, aquí esto here y aquí this, esto. and here Perfecto. this. Todo se va a Perfect. solucionar. All of that Sí. is going to get fixed, Bueno. solved. Well, Y la idea and es, the idea is, ya quiero estar con mi Señor. I wanted to be with my Mi Adón. Lord, my Y Adon. quiero pedirle cosas And I want to concretas. ask Him for Entonces eso queda things pendiente. that go straight to the point. So then that is put 23. aside. 23. Ser simples To being simple en la oración in the prayer. y directos And direct en la oración, in the prayer. sin rodeos. Without wandering around. Porque, a ver, Because a veces como que se le habla al Eterno, sometimes we kind of talk to the y Eternal lo voy a Father. decir en otro punto, pero And quiero I'm going to say it adelantarlo. in another thing, but I Porque se want nos to va el go a tiempo. little bit ahead because the time is going. Como cuando hablamos con un hermano. Just as if when we talk to a brother, Es como decir esto, a it ver, is just to say this. Brother, y verse las uñas. and then you look at your nails. Pues no sé and por dónde I empezar. don't know where to start. No, pues empieza. No, but start. Sí, empieza. Start. Pasa mucho cuando entran a la It oficina, happens no a los lot when they go juzgo. to the No office. me están I'm not nerviosos. judging you because sometimes Entonces, you're nervous. Roeh, vengo but a verlo Roeh, porque I come to see you because no sé por dónde I empezar. don't know where to start. No hacer así con Not Elohim. to do like that with Elohim. No. Ser simples To being simple y directos, and straight to the sin point, rodeos. without any wandering Ahora, around. vamos a suponer que no existe tanto Let's suppose that it doesn't exist a lot, that because no sé por dónde empezar. I don't know where to start. Well, Pero lo voy a poner así. but I'm going to put it like this. A veces cuando vamos a hablar con algún hermano, Sometimes when you're going to talk with a brother, no queremos que se sienta el we hermano don't want por the lo que brother vamos a to decir feel y of what we're como que going se to say, disfraza un because poquito la cosa you para kind que of put sea más something on suave, it so it can etc. be softer, etc. Bueno, eso sí se le va a dar una noticia no agradable That al if you're hermano, going to ¿verdad? give an unpleasant news O to the alguna brother cosa. or something. Bueno, pero el Well, Elohim But Elohim, no es hermano, Él he's es not a nuestro brother, Abba. he is our Abba. Él es el Todopoderoso. He is the Almighty. Entonces no So orar not to pray como hablamos con las personas. the way we talk with people. No hablar con Él. Not to talk to him. Si quieren anotarlo y ya If you want después lo to take explico notes of mayor it, porque and se nos va el tiempo. I will explain it even bigger because time is going Entonces, by. ser So simples, to be directos. simple, direct. El número 24 Number 24, menciona los nombres, por ejemplo, tell the names, for de tus example, familiares of your family ante Yahweh, in front of Yahweh, ante Yahshua. in front of Sean Joshua. salvos If they o are no saved or if they are not Por eso he saved. pedido a las That's familias why que I vayan have asked to pasando the families to para ir come. anotando otra vez sus So I nombres. take notes of their names Porque again. yo oro Because por I pray nombres. by names. Es muy importante eso. That is really important. Número 25. Number 25, No actuar not to act con falsa modestia. with a fake modesty. No actuar con falsa modestia. Not to act with a fake Ser modesty. To be sinceros. sincere. No actuar con falta modestia. Not to act with a fake No, porque eso modesty. no, because ni hay que hacerlo con las we personas don't have y to do it menos with con people, and Elohim. of course not with Elohim. Mira, yo he oído esta frase, I've heard this cómo me cae phrase, mal. or I don't like it.
Yo he oído esta frase I've heard this mucho, verse mucho. many times. Mucho. Lo he A lot. oído de I've heard it muchísima gente, from many people. de mesiánicos. Messianics. Dicen, They say, Padre, Father, aquí está el más humilde de tus siervos. here's the humblest Tal vez soy el one más of your servant. Maybe pequeño, I'm the smallest. pero escúchame. No, But listen eso to me. suena No, muy no, cursi. that sounds Como really que ve cheesy. novelas It looks like de they televisión. look at soap operas No, or- eso de No, aquí está that el más here is humilde the de most tus siervos. Ni él humble mismo of se your lo servant. cree. No, they didn't even believe Tiene un it. ego They have bien an grande. ego that is huge. Entonces, no, So, a Elohim no le to gusta eso. Elohim, he doesn't like that. Eso es That actuar is to act con falsa modestia. with a fake Entonces, modesty. no actuar So not to con act falsa modestia. with a fake Ser modesty, sinceros. to be sincere. 26. 26. Como decimos en México, Just no as sé we si say se here in entiende en otros Mexico, I países. don't know if you can understand in Al other grano. countries, to the point. Directo, al grano. To straight to the point. ¿Sí? Yes. Elohim no necesita Elohim doesn't need oír discursos to listen to really big speeches. como cuando la gente Just as when people evita decir claramente lo que piensa. they avoid to say what Eso they sí, think. anótenlo, les va a Take servir. notes of that. It is going to work. Elohim no necesita oír discursos Elohim, he doesn't need to hear como speeches. cuando la gente Just as when people evita decir claramente lo que piensa. they avoid to say clearly what they Es que think. no estás ante un ser humano, It is that you're not in front of a estás human ante el being. Todopoderoso. You are in front of the Estamos Almighty. ante el We Todopoderoso. are in front of the Almighty. A ver, entonces al grano. So straight to the point. Elohim no necesita discursos. Elohim, he doesn't need speeches. Repito, como cuando I la repeat, gente just as when people evita decir claramente lo que piensa. they avoid to say clearly what they think. Y es que a It means that veces, sometimes, vuelvo a repetir, I repeat, como que damos un poquito de rodeo we al hablar con las personas, wander around when we talk to porque people, a veces because hay sometimes algunas personas muy they're sensibles really sensible o tienen la people, fe they como have de barro, faith se just rompen as rápido their de faith azúcar. breaks, the faith of Entonces tenemos sugar. So we have que ir to despacito. go slow. No es que estemos It is not actuando, that we're acting, no, o No. hacer pecado, no. Or sin, Pero tenemos no. que hacer como que But we have evitamos to- decirle claramente a lo que vamos, para que no we se avoid sienta, to porque tell them así the es el things humano. straight away, clearly, because Pero so they no don't estamos feel hablando ante un bad about humano themselves. cuando That's a human oramos. being, but we're not talking to a human being when we Entonces pray. Elohim So Elohim, no necesita discursos he doesn't need speeches. como cuando la gente evita Just as when people avoid decir claramente lo que piensa. to say clearly what they think. Evita eso y vas a ver cómo vas a ver Avoid that and resultados. you're going to see how you're going to see results. 27, 27, y creo que no vamos a terminar la primera parte, and I pero think that we're not going to finish the first part. miren, Look, pedir misericordia, to ask for mercy, pídele ask for misericordia, pídele compasión mercy, ask for compassion, y pídele que te bendiga en lo espiritual, and ask Him to bless you in the y en lo spiritual, material, and en in lo the físico, material, in the physical. pero díselo. Say it, Díselo. tell it. O sea, el Eterno Say it quiere to Him. oírte. The Eternal Father, He wants to Ella hear sabe you. He already knows lo que vamos a pedir what desde we're going antes to que ask abramos la for boca. before we even open ¿Está? our mouth. Is ¿En la it? Biblia? In Sí, the en el Bible, Tanakh, yes. sí, In está. the Tanakh, yes. Pero Él quiere oírnos. But He wants to listen to Entonces us. pídele, So ask for it. díselo, But say it to y en Him voz alta, and loud, no cuchicheando. not whispering. Eso me suena así But como that sounds rosario just a rosary. católico. A O sea, Catholic. no, decirle To cuánto say le amamos y how much decir, we love Him, pídele, Él es ask tu Him. Padre, Él He es is nuestro your Father. He Padre. is your Father. Ahora, número Now, 28, Number 28. quiero terminar esto con I esto. want to Así. finish with Miren, this. no imitar Not to como imitate oraron los profetas. the way prophets prayed. Ahora voy a explicar esto. Now I'm going to explain it. Ese es el 28. That is 28. No imitar como oraron los profetas. Not to imitate the way prophets prayed. 29. 29. Usa tus propias palabras. Use your own words. Porque eso de imitar Because that of imitating, no está bien. that is not good. No. No. Ahora, ustedes van a decir, pero ¿por qué Roeh? Puede ser un modelo de oración. It can be like a model of Jeremías, prayer, Jeremiah, Isaías, Isaiah, Zacarías. Zechariah. Sí, Yes. se puede orar. Yo no We digo que can no, pray. I'm pero not saying no, les voy a but explicar por qué I'm no going to conviene explain eso. why that is Entonces, el not the número best thing to 28 do. es So no number imitar como 28 oraron los is not profetas, to ¿verdad? imitate the way prophets pray, El 29, right? 29, usa tus propias palabras. use your own words, ¿Sí? right? Ahora, el 30, Now, el ¿por 30. qué no? Why not? Se puede imitar como oraron, You can't imitate the way they prayed,
pero te va a faltar algo. but you're going to lack of something. El espíritu The spirit que motivó esas frases. that motivated those phrases. O sea, lo que ellos sintieron en ese momento, What they felt in that moment. lo que el Ruach HaKodesh puso en sus What palabras, the en Rahakodesh su put in boca. their words, in their mouth. De cada- Of Por each ejemplo, one of cuando them, for estaba example, sitiada Jerusalén, when Jerusalem was like trapped, when there was ¿acaso hemos people in tenido it, la have we misma had the same experiencia, experience, tú y yo, you and I, de of ese momento que that vivió moment Jeremías? that Jeremiah de ver saw sitiada that Jerusalén? Jerusalem was like that? No. Entonces, se puede orar, So we can pray, pero va a faltar eso. but that is going to El lack. espíritu, por así The decirlo, spirit que to say motivó like esas that, frases, esa give oración, motive to those phrases, Y to that entonces, prayer. So cae then como una it falls just imitación. as an Y imitation. entonces la oración And then the prayer, no da resultado. it doesn't give any result. Entonces, no imitar como So oraron then, los profetas. no, to imitate the way prophets prayed. 31. 31, Ir directamente, go así, pero ir directo to go al directly objetivo de tus súplicas. to the objective of your supplications. Parece repetitivo, pero It no lo seems es con otros repetitive, but it's puntos. not with the another points. Vete directo Go. al objetivo, hermano, Straight, hermana, direct to the al objective, objetivo de brother, tus súplicas. sister, to the objective of your supplications. Y termino con este punto, And I will finish with this one. es el 32. It's the 32. ¿Estamos correctos? Are we good? Ahora, Now, si tú tienes la seguridad if you are sure de que tienes el 100% de fe, that you have 100% of entonces ya no le faith, pidas fe. then don't ask him for Pero la faith. verdad es que no. But the truth is that is not like Ahora that. lo pongo en forma de Now I pregunta. put it as a question. ¿Acaso tienes el 100% de fe? Do you have 100% of faith? ¿Que ya crees que no That you vale la believe pena that is pedirle que te aumente la fe? Not worthy to ask him to increase your faith? Todos los días le Every digo al day Eterno, I say to the auméntame Eternal la Father, fe. increase my faith. Todos los días. Every day. Me acuerdo de aquel hombre I que le remember pidió, that ¿se man that acuerdan? asked him, do you remember? Aumenta, sí, creo, pero Yes, I aumenta believe, mi but fe. increase my Los faith. mismos discípulos dijeron, Guys, both sí, themselves, they said, creemos, yes, we aumentanos la believe. fe. Increase your faith. Pero si tú no But if you pides que te don't aumente ask la fe, him to increase your faith, es porque tu then that is ego because your te ego dice que tienes el is telling you 100% de fe. that you have 100% of faith. Hasta aquí voy a dejar esta I primera believe parte this first part y la is segunda here, parte and the second la part vamos a ver we're going to see en it 8 días. next week. ¿De acuerdo? Agree? Ahora, yo estoy Now, seguro I'm sure que este curso de tefilá that this course of prayer, va a ser de Tefillah, mucha bendición. is going to be a lot of blessing. Yo estoy seguro que I'm tú estás sure contento con that este tema. You're happy with this ¿O teaching. me equivoco? Or am I wrong? Amén. No me equivoco. No, I'm not wrong. No me equivoco. No, O sea, I'm tú not estás wrong. It's contento that con... you're Perdón, happy. saqué. Tú estás contento con este tema. You're happy with this Sí, teaching, yes. porque la verdad Because hace the truth falta is that que el Ruach we HaKodesh need that the Rahakodesh nos diga tells cómo us orar. how to O sea, pray. cómo orar How to pray para entonces poder tener resultados. so then we can have results. Aleluya. Hallelujah. Y si And si yes, pedimos trabajo, If we ask for entonces job, trabajemos. then let's work. Danos trabajo. Give us work. En pijama a las And 10 de your la pages mañana. on 10 No, a.m. ¿cómo? No, eso how? no funciona. That doesn't Guarden work. sus cosas Close all of your y things. se va a bajar la mesa. And the table Por is favor, going to be hermanos. down. Please, Todavía brothers. los adontoquías un segundito. A second, Bendito es please. Yahshua Mashiach. Blessed is Joshua Y HaMashiach. bueno, And well, damos toda Gabá al Eterno we thank the Eternal por Father este tema for this teaching de la oración. of the prayer. Porque si hay oración, Because if there is prayer, habrá poder. there's going to be power. Toda Gabá Yahshua, nuestro Thank you Mesías. so much, Joshua, our Messiah. Omen, be omen. Amen, amen.